ulaw siya. O kini karon ang nahimo niyang mas labaw na kaulawon ang iyang pagpatulpo. Kaya nga no, imbes ang circle of friends lang niya sa Facebook ang nakabalo ni atong iyang hubot-hubad na larawan tungod siyang pagpatulpo. Daghan na hinuon kaayoon kay balo niini. Og simba ko og karon og nikatag na gyud na picture. Daghan na nagitupahan na picture, gi-share na na, gi-send na kay kasakaran ra ba sa mga inana na mga insidente mo ingon dahil tong mga buang pod nga pa-send master, pa-share master, di share. So sa pagpatulpo, imbes wala to kabalo. Wala nakabalo kinsa to. Dili ka certain o kinsa tong lawasa to, nga to, nga naghubo, natagaan na nila og niya og pangalan og ang nahong naklaro na gilinoon sa mga manyakol kung unsa tong naong nga kinsa to siya